हेलो दोस्तों, वर्ल्ड टूर के सभी मेहमानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम इस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो 7 रियासतों से मुकम्मल करके बनाया गया है, जिनमें अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, उम्मुल क्वैन, रास अल खैमा और फजीरा शामिल हैं। इसके अलावा ये मुल्क दुनिया की बुलंद तरीन इमारतों का घर भी है, जिनमें ज़मीन की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा के बारे में भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा ये दुनिया में तेल पैदा करने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। दोस्तों, इस मुल्क में आपको एक भी दरिया देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक सहराई मुल्क है। इसके अलावा ये मुल्क हर साल कौन से आलमी रिकॉर्ड बनाता है? दोस्तों, जी हाँ, हम आपको बताने जा रहे हैं मुत्तहिदा अरब अमारात यानी UAE के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, ताकि हमारी हर आइंदा आने वाली वीडियो आपको बाकायदगी से मिल सके। मुत्तहिदा अरब अमारात का कुल रकबा 83,600 मुरब्बा किलोमीटर जो कि 32,300 मुरब्बा मील बनता है। मुत्तहिदा अरब अमारात के पड़ोसी ममालिक में सऊदी अरब और ओमान जो कि शुमाल में वाक़या है, मशरकी समंदरी सरहद पर ईरान, जबकि मगरब में सऊदी अरब और कतर से सरहद मिलती है। मुत्तहिदा अरब अमारात आलमी खाम तेल के लिए एक अहम ट्रांजिट पॉइंट भी है। यह तेल के ज़खायर की वजह से दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से एक है। मुत्तहिदा अरब अमारात दुनिया का एक मॉडर्न मुल्क होने के साथ साथ एक भरपूर और रंगीन तारीख भी रखता है। मुत्तहिदा अरब अमारात रकबे के लिहाज से दुनिया का 114वां बड़ा मुल्क है। अगर इसकी आबादी की बात की जाए तो इसकी आबादी 9 मिलियन है, जिसकी वजह से यह दुनिया में 92वें नंबर पर आता है। यहाँ मर्दों की तादाद औरतों से ज़्यादा है। मुत्तहिदा अरब अमारात का सबसे बड़ा मज़हब इस्लाम है। ये अपने 2 बड़े शहरों दुबई और अबू धाबी की वजह से जाना जाता है। मुत्तहिदा अरब अमारात का दारुल हुकूमत अबू धाबी है, जो हर साल लाखों सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। ये एक इंटरनेट और IT बिजनेस हब होने की वजह से मुत्तहिदा अरब अमारात में एक मशहूर तरीन रियासत है। यहाँ पर अंग्रेज़ी ज़बान अरबी से ज़्यादा बोली जाती है। मुत्तहिदा अरब अमारात की बुनियाद 2 दिसंबर 1971 को बतौर फेडरेशन बरतानिया की मुसल्लह अफवाज के इलाके से निकल जाने के बाद रखी गई थी। मुत्तहिदा अरब अमारात की मईशत दुनिया की एक मजबूत तरीन मईशत है। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत में तेल के ज़खायर का तखमीना तकरीबन 398.6 बिलियन बैरल लगाया गया है, और इनमें से ज़्यादा तेल अबू धाबी में मौजूद है, जिसका तखमीना तकरीबन 92 बिलियन बैरल है, और एमिरेट्स ऑफ शारजा के पास तेल के ज़खायर 1.9 बिलियन बैरल हैं। 2009 में मुत्तहिदा अरब अमारात में इत्तेहाद रेल मंसूबा भी शुरू किया गया था, जो अब कंप्लीट हो चुका है। मुत्तहिदा अरब अमारात में 76% मुसलमान, 6% हिंदू, 9% ईसाई मौजूद हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की फी कस आमदनी $88,961 जो कि दुनिया में 9वें नंबर पर आती है। अगर मुत्तहिदा अरब अमारात की करेंसी की बात की जाए तो इसकी करेंसी दिरहम है। इनका एक दिरहम पाकिस्तानी तकरीबन 75 रुपयों, जबकि इंडिया के 27 भारतीय रुपयों के बराबर होता है। पाकिस्तान UAE से 1717 किलोमीटर, जबकि इंडिया 2609 किलोमीटर के फासले पर है। UAE पाकिस्तान से 1 घंटा आगे, जबकि हिंदुस्तान से 1 घंटा 30 मिनट आगे है। मुत्तहिदा अरब अमारात का कॉलिंग कोड +971 है। बहुत से इंडियन, पाकिस्तानी और बंगाली इस मुल्क में रहते हैं, और इन्होंने अपनी पेशा वराना सलाहियत की वजह से अपना लोहा मनवाया है। मुत्तहिदा अरब अमारात की सियासत वफाकी सदारती आइनी बादशाहत के एक फ्रेमवर्क में होती है। कन्वेंशन के मुताबिक अबू धाबी के हुक्मरान मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर हैं। सदर का लक़ब रखने के बावजूद ये मुल्क में सदारती जमहूरिया के तौर पर हुकूमत नहीं करते। मुत्तहिदा अरब अमारात को एक कबायली खुद मुख्तारी के तौर पर भी बयान किया गया है।
جہاں 7 آئینی بادشاہوں کی قیادت قبائلی حکمران ایک متعلق العنان انداز میں حکومت کرتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات خلیجی خطے میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ فوجی طاقت کے طور پر ابھرتا ہوا ملک ہے۔ متحدہ عرب امارات کی امریکی فوج کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں۔ دونوں ممالک عرب میں ہونے والی خانہ جنگی میں مل کر کام کرتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی زمینی فوج تقریباً 65,000 جبکہ بحری فوج میں 25,000 اور فضائیہ میں ان کے پاس 45,000 افراد ہیں۔ ان کے پاس 335 جنگی جہاز بھی موجود ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی ثقافت ایک امن نال کی ثقافت تھی جو 600 سال قبل تک رہی۔ اس ثقافت کا عرصہ 2000 قبل مسیح سے لے کر 2600 قبل مسیح تک رہا۔ اس دور میں ریس الخیمہ میں بڑے بڑے تجارتی شہر آباد ہوئے۔ اس دور میں فصلوں کی کاشت جیسے کھجور کی کاشت شروع ہوئی، اور دوسری طرف جس طرح حجاز، نجف اور سعودی عرب میں اسلام سے پہلے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس طرح متحدہ عرب امارات میں بھی بت پرستی عام تھی۔ جزیرہ عرب میں اسلام کا آغاز 630 عیسوی میں پیغمبر اسلام کے قاصدین کی آمد کے ساتھ ہی ہو گیا تھا۔ متحدہ عرب امارات میں 6 اہم خاندان ہیں۔ اس خطے میں سب سے بڑا قبیلہ بنو یاس ہے، جس کی 2 شاخیں آل فلاحی اور آل فلاسی ہیں۔ آل فلاحی قبیلے کا اہم ترین خاندان ابوظہبی کے موجودہ حکمران نیان فیملی ہے، جبکہ الفلاسی کا اہم خاندان المکتوب فیملی ہے، جو کہ اس وقت دبئی کی حکمرانی کر رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی آب و ہوا خشک، گرم اور مطلوب ہے۔ یہاں گرمیاں اپریل سے ستمبر تک ہوتی ہیں اور عام طور پر سردیاں اکتوبر سے مارچ تک ہوتی ہیں۔ یہاں ہوا گرم اور خشک ہوتی ہے۔ زیادہ تر بارشیں سردیوں کے مہینوں میں ہوتی ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں گوشت، مچھلی اور چاول اماراتی کھانوں کی اہم غذا ہے۔ اس کے علاوہ گائے کے گوشت اور اونٹ کے گوشت کی بجائے بھیڑ اور مٹن زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ کھجور عموماً کھانے کے ساتھ کھائی جاتی ہے۔ مقبول مشروبات کافی اور چائے ہیں۔ یہاں الائچی، زعفران یا پودینہ کے ساتھ ملا کر ایک الگ ذائقہ دیا جاتا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں سب سے بڑی عمارت برج خلیفہ ہے، جو دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ لاتی ہے۔ اس عمارت کو بنانے کا آغاز 2004 میں شروع کیا گیا اور 2010 میں اس کا کام مکمل ہو گیا۔ اس بلند ترین عمارت کی لمبائی 828 میٹر ہے۔ یہ عمارت 173 منزلوں پر مشتمل ہے۔ اس عمارت کو بنانے میں 6 سال کا وقت لگ گیا۔ لاکھوں لوگ ہر سال برج خلیفہ پر ہونے والے لائٹ شو دیکھنے کے لیے ضرور آتے ہیں۔ اس کے علاوہ دبئی مال، اٹلانٹس ایڈونچر واٹر پارک اور اسکائی پول یہاں کے سیاحتی مقامات میں سے ہیں۔ آئیے اب چلتے ہیں یہاں کے شہروں کی طرف۔ متحدہ عرب امارات کے سب سے بڑے شہروں میں دبئی کا پہلا نمبر آتا ہے۔ دبئی شہر دنیا کی سب سے بڑی تعمیر کے ساتھ مشہور ہے اور تقریباً ہر روز نئی تعمیر کے ساتھ اپنی شخصیت کو تبدیل کرتا ہے۔ یہ دیکھنا واقعی ایک حیرت کی بات ہے کہ کس طرح ویران علاقے بڑی اینٹوں کی کثرت سے پروان چڑھا ہے۔ یہ شہر نہ صرف کاروبار کرنے کا مرکز بن گیا ہے، بلکہ بین الاقوامی مسافروں کے طور پر قومی سیاحت کے لیے گیٹ وے کے طور پر توجہ حاصل کر چکا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی امیر ترین عمارت میں ابوظہبی پہلے نمبر پر ہے۔ یہ روایت اور جدیدیت کا ایک بہترین امتزاج ہے۔ اپنی قدرتی کشش کو برقرار رکھتے ہوئے جدیدیت کو بہترین طریقے سے پیش کرتا ہے، جو دنیا بھر میں سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ابوظہبی میں ساحلوں کے قریب واقع ہوٹلوں اور پوش ریزورٹس سے لے کر کبھی نہ ختم ہونے والے طاقتور صحرا تک سب کچھ موجود ہے۔ شارجہ سٹی، جو متحدہ عرب امارات کے ضلع میں واقع ہے، مختلف دیگر مصروف مقامات کے درمیان واقع ہے۔ اس کے زائرین کو پیش کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ کاریں، آسائشیں، ساحل، لوگ، کھانا، ہوٹل، کپڑے، بازار۔ اس شہر کے ہر شعبے میں متنوع ہے۔ اگرچہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ متحدہ عرب امارات کے دیگر مقامات میں صرف دبئی اور ابوظہبی کے بارے میں جانتے ہیں، شارجہ شہر بھی فہرست میں
बेहतरीन सियाती मकाम की शक्ल के तौर पर दुनिया में बढ़ती हुई अहमियत हासिल कर रहा है। रैस अल खैमा मुत्तहिदा अरब अमारात के कम मसरूफ अमारात में से एक है जो बहुत खूबसूरत और कुदरती जवाहरात से माला माल है। दुबई शहर से तकरीबन 1.5 घंटे के फासले पर वाक़या ये भूली हुई इमारत अपने कंवारे साहिलों, खूबसूरत पहाड़ी इलाकों और पुरअमन माहौल के साथ फौरी क़याम के लिए एक दिलकश गेट वे भी बनाती है। आप शहर की हदूद के अंदर इंतहाई नायाब अरब ऑरेक्स को तलाश करने में म्यारी वक्त गुजार सकते हैं जो माहौलियाती माहिरीन के ज़रिए महफूज किए गए हैं। फुटबॉल, घोड़ों की दौड़, मोटर स्पोर्ट्स, ऊंट की दौड़, गोल्फ, टेनिस और बास्केटबॉल यहाँ के अहम खेल हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात का इक़्तिसादी नुक्ता नज़र बहुत मुस्बत है और यहाँ पे आने वाले लोग, काम करने वाले लोग पूरी दुनिया से मुख्तलिफ हैं क्योंकि यहाँ पे इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। यानी कि आप जितनी भी इनकम कमाएं, जितने भी पैसे कमाएं, अपने प्यारों को अपने मुल्क में भेज सकते हैं। IMF को तवक्को है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की गैर तेल की मईशत 2023 में तकरीबन 4% बढ़ेगी और जारी इस्लाहात के नफाज के साथ इसमें तेज़ी आ सकती है। 2023 के आखिर तक इनकी पैदावार में 3 ट्रिलियन दिरहम तक इजाफा होने की तवक्को है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पे पहुंच सके।